नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी क़ुरबानी, आपके तक़वे को कबूल फरमाए। ईद क़ुरबान के मौके पर ग़ुरबा और मसाकीन को भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। आज हम में ऐसे कई लोग नहीं हैं जो गुज़िश्ता ईद उल अज़हा में हमारे बीच थे। उन मरहुमीन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। आइए अब नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए नमूना। मुसलमान इत्तेहाद, ईसार और क़ुरबानी बरकरार रखें। नमाज ईद उल अज़हा के इज्तिमा से उलमा और आइमा का खिताब। हैदराबाद की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुसलमान चौकस रहें, ईमान पर कायम रहते हुए हालात का सामना करें। सदर नशीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। खैरताबाद मिंट कंपाउंड में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से कांस्टेबल की मौत। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए नमूना है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में सिले रहमी, ईसार और क़ुरबानी का जज्बा पैदा करें। हैदराबाद की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के खुतबात से उलमा और आइमा ने मुसलमानों को ये तलक़ीन की। शहर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात देखे गए। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हुक्म अल्लाह जब हुआ होगा, लब्बैक का आलम क्या होगा। जान से प्यारा जो मांग लिया, ईसार का आलम क्या होगा। जो लख्त जिगर कुर्बान करे, ईमान का आलम क्या होगा। सुन्नत इब्राहीम की याद है, मोमिनों की ईद का मंजर क्या होगा। ये इज्तिमाइयत का ज़िमुशान मज़ाहरा, एक ही सफ़ में बंदगान तौहीद नमाज अदा कर रहे हैं। आज ईद का दिन है, बंदे अपने रब की बारगाह में सजदा रेस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था, किसी को किसी पर बरतरी नहीं है, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर, ना अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर। फजीलत का कोई मयार है तो वो तकवा है। अल्लाह ताला तकवे को पसंद। आज ईद क़ुरबा है। सुन्नत इब्राहीम ता क़यामत तक बरकरार रहेगी। जानवरों का गोश्त या खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचेगा, तकवा अल्लाह ताला के पास पहुँचेगा।
بندے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ سنت ابراہیم مومنوں کی عید ہے۔ عیدگاہ میرعالم پر فضائل عید الاضحیٰ بیان کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کرو۔ مسلمان اپنے میں اتحاد، جذبہ ایثار و قربانی پیدا کریں۔ ملک کے موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے فرمایا کہ ایسے حالات میں نفرتوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو جاؤ، اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لاؤ۔ مولانا نے یونیفارم سول کوڈ کے لیے جاری سازشوں سے بھی خبردار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا پیام دیا، اور آج کی عید ہم جو منا رہے ہیں، یہ عید میں ہمارے کو کیا پیام مل رہا ہے۔ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے، اے میرے ماننے والوں، اے میرے تم ایک جاننے والوں، تم یہ کہتے ہو نا کہ اللہ ایک ہے، تو سنو اللہ کی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے دور رکھو، بلکہ تمہارا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اپنے بچوں کو بھی سنائے، خود بھی عمل کرے، اور عمل کے لوگوں کے لیے دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت۔ یہ قربانی بکرے کی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، وہ ایمان کو پیدا کرنا ہے کہ آج آپ کو بھی قربانیاں دینا پڑے گا، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی قربانیاں دینا پڑے گا۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ اپنے اچھے انداز معاف کرنا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ لوگوں کا تعاون کرنا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ آپ نماز سے فجر کے لیے اٹھنا، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ہم پکارتے ہیں نا میرے اللہ، ارے بندے اللہ تو بول دیتا ہے تو، مگر اللہ جب پکارتا ہے تو بندے کبھی غور کرا تیرے کو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرے بندے، تو نے مجھے پکارا، میرے کو پکارا، اے میرے بندے بول کیا ہونا ہے تیرے کو، میں تیرے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے کہ آج کے بعد ہم کو اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، انقلاب لانا ہے۔ اب بتا دینا ہے، وہ دیدے سے دیدہ ملا کے بات کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو تمہاری شریعت کو مٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایک ساتھ سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ سول کوڈ کیا ہے؟ ایک ساتھ سول کوڈ جس کو کہتے ہیں اور جو یہ بنا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں ان سب کے جو لا ہے، جیسے آپ کی اور میرے باتیں جتنی طے ہوتی ہے وہ محمد اللہ کے تحت ہوتی ہے، اور دیگر لوگوں کی باتیں دیگر مذاہب کی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور میرا فیصلہ اپنی حکومت اس انداز سے چاہے کہیں۔ پہلے کر دیا نا، دو طلاق کا مسئلہ لا کے فیصلہ کر رہے ہیں، جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی کام آتا نہیں، اپنے عیبوں کو چھپانے وہ کسی نہ کسی کو ٹارچر کرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو ٹارچر کرنے سے ہم ٹارچر ہوں گے، نہیں، ہم ابھی ہاتھ اٹھائیں گے، جس دن ہم ہاتھ اٹھا لیں گے نا تو پھر یاد رکھو اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے۔ مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نے اپنے خطاب میں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ ہمیں فتنہ فساد سے گریز کرنا چاہیے، صلہ رحمی، ایثار و قربانی کو اختیار کرنا چاہیے۔ قربانی یہ جو ہے، جو دینا ہے، اس میں جانوروں کا جو انتخاب ہے اس میں قیمت کا بھی اثر ہے، دخل ہے، لیکن بنیادی چیز جو اس میں ہے اخلاص۔ ہم جو بھی کریں گے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی اور میرا مرنا، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہونا نہیں ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے ہے،
قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، یہ جینا مرنا اللہ کے لیے کیسا ہوگا؟ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، یہ کیسا ہوگا؟ عیدگاہ میرالم پر لاکھوں بندگان توحید نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں عیدگاہ میں نماز عید کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ عیدگاہ مادانہ پیٹ میں عید الاضحیٰ کی نماز خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری عیدگاہ میں نماز عید کے لیے یہاں پہنچے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد قائم رکھتے ہوئے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تلقین کی۔ حیدرآباد کی تاریخی اور پہلی عیدگاہ مادانہ پیٹ پہ آج عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی اور یہاں پر کافی اجتماع تھا مسلمانوں کا۔ آج عید الاضحیٰ کے ضمن پہ میں تمام عامت المسلمین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ یہ سال ہمارا خوشحالی کا سال گزرے گا، امن و امن کا سال گزرے گا، ترقی کا سال گزرے گا، اور تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دعاؤں کی کثرت رکھے، دعاؤں میں اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعا کرے، ظالموں کو اللہ مزہ چکھائے، مظلوموں کی مدد کرے، مسلمانوں کو کامیابی اور سربلندی عطا کرے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی، نسل ملت حبیب ملت کی دراز اور ان کی حفاظت تمام مجلس کے احباب کی حفظ و امان میں رکھنے کے لیے دعا کرے اور حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بطور خاص یاد رکھیے، دعا کیجیے۔ میرا تمام مسلمانوں کے ہم دعا گو ہے، اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، شفا عطا کرے اور سب کو تندرستی اور درازی عمر عطا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو آج مسلمان نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کو ادا کیے ہیں اور ایک پیام اسلام کی راہ میں قربان ہونے کا ایک پیام اس قربانی سے ملتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھے، ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ سب سے افضل، سب سے بڑی موت اگر اسلام مسلمانوں کی ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ بہرحال ہمارے سال کا آخری مہینہ جس میں قربانی کی تعلیم دی گئی اور ہمارے سال کا پہلا مہینہ جس میں شہادت کا درس دیا گیا جو محرم اور حرام میں، اس پر عمل پیرا ہو جائے، دعاؤں میں سب کو یاد رکھے۔ شکریہ۔ عیدگاہ حضرت اجالے شاہ سعید آباد میں نماز عید الاضحیٰ کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ حافظ و قاری شرف الدین عمران نے نماز عید کی امامت کی۔ امام مسجد اجالے شاہ سعید آباد مولانا شوکت اللہ غوری نے خطبہ دیا۔ نماز سے پہلے صدرنشین مسلم پرسنل بورڈ مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے موجودہ حالات بالخصوص یکساں سول کوڈ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ رکن اسمبلی کی نگرانی میں عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ حلقہ نامپلی کی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے اجتماعات میں بندگان توحید کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے ریڈ ہلز عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ رکن اسمبلی نے نماز عید کے بعد مسلمانوں سے بغل گیر ہو کر انہیں عید کی مبارکباد دی۔ ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک پر بھی کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ بندگان توحید کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کر مبارکباد دی۔ عیدگاہ حکیم پیٹ میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ رکن اسمبلی نے عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ گنبدان قطب شاہی عیدگاہ میں بھی نماز عید کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ امام و خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا رضوان قریشی نے کہا، سنت ابراہیم تا قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائی۔
तमाम नाज़रीन को मैं अपनी जानिब से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हैदराबाद की तारीख़ी ईदगाह मीर आलम में हज़ारहा मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ बहुस्न व खूबी अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बजे ईद की नमाज़ स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़ारों बल्कि लाखों मुसलमानों ने दूर दराज से यहाँ पर विज़िट करके ईद उल अज़हा की नमाज़ खुशू व खुज़ू के साथ अदा की। मैं तमाम मुसलमानों को, जितने भी नाज़रीन हैं, सामईन हैं, हैदराबाद के ख़ास तौर पर तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को मैं अपनी जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके ईद की नमाज़ को कबूल फ़रमाए और जितने मुसलमान क़ुरबानी कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और सुन्नत इब्राहीमी को जो क़ायम व दायम रखे हैं और इसको तादेर बल्कि क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से इसको क़ायम व दायम रखे। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या ने ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद उल अज़हा के इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। आलम के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल अज़हा के ईदगाह का प्रेयर्स में और के लिए लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त और ट्रैफिक बंदोबस्त हर जगह किया गया ताकि नमाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो और उनका आसानी से यहाँ पे व्हीकल पार्किंग और जाने पे अरेंजमेंट्स हो गए। और साथ साथ कुर्बानी के लिए के बाद जो भी वेस्ट वगैरह निकलते हैं उसके लिए भी जीएचएमसी वालों से भी बात कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया ताकि जितना जल्दी से जल्दी जो वो वेस्ट होते हैं उसको वहाँ से लिफ्ट करे और पूरा एरिया को साफ़ रखें। सभी लोगों को फिर से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। सदर नशीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात में चौकस रहें, ईमान पर कायम रहते हुए हालात का सामना करें। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में नमाज ईद से कबल खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि 3 तलाक के बारे में मुस्लिम खवातीन के साथ हमदर्दी और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ढोंग है। मुसलमान कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाने वाले नारों से परहेज़ करें, वहदानियत और तौहीद पर कायम रहें। मौलाना ने कहा लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक़ मुसलमानों से राय तलब की है। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी राय लॉ कमीशन की वेबसाइट पर पोस्ट करें। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का जोश खरोश देखा जा रहा है। दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। लाखों बंदगान तौहीद ने शाही मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की, एक दूसरे से बगलगीर होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा के मौके पर छोटे जानवरों की कटवाई के लिए तजुर्बेकार कसाईयों को ही अवाम इस बार तरजीह देते देखे गए। हालांकि जुमेरात की सुबह से ही नातजुर्बेकार कसाई सड़कों पर देखे गए, लेकिन उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। जानवरों की साफ कटवाई के लिए तजुर्बेकार कसाईयों को ही इस बार अवाम ने अहमियत दी। शहर में ईद उल अज़हा से कबल 4 महीने की रात बकरों की कीमत में गैर मामूली गिरावट देखी गई। एक हफ्ता पहले जब बकरे आने लगे थे तो औसत बकरों की कीमत 22 था 24,000 रुपए जोड़ी बताई जा रही थी। चारशंबे की रात ये बकरे 18 था 19,000 रुपए जोड़ी फरोख्त हुए। इब्तिदा में मनमानी कीमतों की वजह से अवाम बड़े जानवरों के हिस्से लेने पर मजबूर हो गए। वैसे भी इस बार महंगाई फिर स्कूल के आगाज के साथ ही फीसों की वजह से कई अफराद बकरों के बजाय बड़े जानवरों को तरजीह देते हुए नजर आए। चारशंबे की रात भी अवाम गांवों से आए धंगरों से बकरे खरीदते हुए देखे गए। ईद की सुबह और दोपहर तक बाजार में बकरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारोबारी शौक में जिन लोगों ने बकरे रखे थे उन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ा। ईद के दिन बकरों की कीमत में और भी कमी देखी गई। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा डीएस चौहान ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बच्चों में कमिश्नर पुलिस ने चॉकलेट भी तकसीम किए।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीजन में ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के बाद फुजले और बाकियात की सफाई के लिए इंतजाम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां की निगरानी में बलदिया के सफाई अमले ने खुसूसी मुहिम चलाई। बर वक्त फुजले की घरों से यहां पर जमा किया गया और उसकी मुंतकली अमल में लाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की निगरानी में मजलिसी कॉरपोरेटर ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों के फुजले और बाकियात की बरवक्त निकासी के सिलसिले में मुतहरिक देखे गए। जहानुमा डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की तरफ से जेसीबी गाड़ी के जरिए कई मुकामात से जो कि डंपिंग यार्ड बनाए गए थे वहां से कुर्बानी के जानवरों के फुजले और उनकी बाकियात की निकासी को यकीनी बनाया गया। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया गया कि जिस तरह से बर वक्त यहाँ से फुजले और बाकियात की निकासी को अंजाम दिया गया है। किशनबाग में मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की निगरानी में ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों के फुजले और बाकियात की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से यहाँ पर कई मकामात पर ऐसे डंपिंग यार्ड बनाए गए थे जहाँ पर कचरे को यहाँ जाकर जमा किया गया और वहाँ से फौरी तौर पर उसकी निकासी की गई। हर इलाके के अंदर यहाँ पर जेसीबी की गाड़ियों को यहाँ दस्तियाब रखा गया था। फौरी तौर पर यहाँ से फुजले की निकासी को यकीनी बनाया गया। हैदराबाद खैरताबाद के मिंट कंपाउंड में बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से कांस्टेबल की बरसरे मौका मौत हो गई। महलूक कांस्टेबल की शिनाख्त 46 साल रामैया की हैसियत से की गई। बताया गया कि रामैया मिंट कंपाउंड प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी पर खिदमात अंजाम दे रहा था। जराये के मुताबिक बंदूक की सफाई के दौरान गोली चलने की इत्तला मिली है। जख्मी हालत में रामैया को नामपल्ली के खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के आला हुक्काम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की तरफ से एक नौजवान को मुबैना तौर पर जुदोकोब किए जाने का वाक़या सामने आया है। मुतासरा नौजवान के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि नौजवान को बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उधर सरपरस्तों का यह भी कहना था कि मामूली वाक़े के बाद पुलिस ने नौजवान को तहवील में लिया और उसके साथ जुदोकोब किया गया। पुलिस स्टेशन के पास भी मुतासरा अफराद का खानदान बरहम देखा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंसानियत के लिए नमूना। मुसलमान इत्तेहाद, ईसार और कुर्बानी बरकरार रखें। नमाज ईद उल अजहा के इज्तिमा से उलमा और आइमा का खिताब। हैदराबाद की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के कसीर इज्तिमात। सुन्नत इब्राहीम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी।
مسلمان چوکس رہیں، ایمان پر قائم رہتے ہوئے حالات کا سامنا کریں۔ صدر نشین مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا خطاب۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ خیرت آباد منٹ کمپاؤنڈ میں اتفاقی طور پر گولی چل جانے سے کانسٹیبل کی موت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔